jina la Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tutaangalia tena kitabu yetu. Ule tutaangalia habari njema ya mganga Luka. Sura yake ya kwanza, na tutasomea kumstari wa 13. Tutamaliza kumstari wa 17. Injili ya Luka. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 13 à 17. Tukipata tutasoma. Kichwa maneno nasema kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. 13. Malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa sababu maombi yako yamesikiwa, na mke wako Elizabeti atazalia mwanaume, na ataitwa jina lake Yohana. Naye utakuwa na furaha na shangwe, tena wengi watafurahi kwa kuzaliwa kwake, maana atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, na atakunywa mvinyo wala malafu, naye atajazwa Roho Mtakatifu atatoka tumbo la mama yake, na wengi wa wana wa Israeli hawatageuza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele ya wenye roho na nguvu ya Elia, kugeuza mioyo ya wababa na watoto wao, na kugeuza wafasi kuwa akili za wenye haki, kufanya tayari watu waliotengenezwa na Bwana. Amen. Kabla ya kutafsiri, tutaomba. Kwa jina la Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, Papa Simudima Mutembani, tunakuita Mungu wa uwezo, mshindaji wa vitu vyote, Mungu mwenye haki. Haki yako haigeukangi Baba wetu. Sisi tuko mbele ya watumishi yako, makoani yako, watoto yako, kwa kutangaza neno lako. We Mungu, tunaomba mamlaka yako utufale Papa, usemezee ndani mwetu, maneno hii ipate fashi ndani ya mioyo ya watoto yako, wakati watitumikia wakariti falme pamoja nawe. Mungu wetu, ulitutuma kudunia juu ya kugeuza wapagano wakuwe wa Kristo. Sisi ni watoto yako Papa, tunaomba yote na kuiacha mikononi mwako kwa uwezo wa majina tatu takatifu, kwa jina la Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Sisi tulikuwa nyuma, tunatangulia kusoma kitabu hiki. Tulisoma wimbo sura yake ama nimero yake ya 135. Sura ya kwanza tulimalizia kusura ya 10.
Tunasoma tena kitabu ya pili ya Musa sura ya 12 kuanzia 1 mpaka 17. Tunaisha na Injili ya mganga Luka sura ya kwanza 13 mpaka 17. Na reference yetu tutaipata mu kitabu ya barua ya Waebrania sura yake ya kwanza mstari wa 4 mpaka 5. Kule ndio reference yetu. Kama tunaangalia mzuri, tutagara kitabu ya Zaburi. Kitabu ya Zaburi ni nyimbo ilianza kuimba watoto wa Israeli wakati balitoka utumwa wa miaka 143 mu Egypt, na wakati wa profeti wakati wa profeti Malaki waliimba nyimbo kama vile sisi tunaimbaka, nyimbo ya kutukuza Mungu, nyimbo ya kuomba Mungu, nyimbo ya kumsifu. Njo kule tuliona vipande viwili vile baraza kuita Mukiebrania. Teshilimu na Tofilo, maana yake kutukuza Mungu na maombi ya Mungu. Hiki kitabu hii tulisoma wimbo tuliimba leo ni wimbo Zaburi. Daudi alianza kuimbaka, ndio alikuwa mwimbaji munene. Utaona ke yote kitabu wanampachia yeye, wasema ni kitabu ya Daudi. Utaona ni alimba tu nyimbo 73, ndio ile Daudi alimba. Asafa na yeye alimba nyimbo 12. Kora alimba nyimbo 11. Salomoni alimba nyimbo 2. Moizi alimba mwimbo 1. Nyimbo 15 njo haikupatikane waimbaji kwa ile wakati. Hii wakati yetu sa vile Mungu Roho Mtakatifu eko katikati yetu, njo kule tulipata ke ni wamama. Juu wamama hawakuwa na kuhesabiwa ile wakati, wamama njo waliimba ile nyimbo. C'est pourquoi inetufanya nyimbo 115 yote balipachia Daudi alimba mingi. Hii nyimbo tunaimba leo wewe na mie mu 135 ni Daudi alimba hii wakati. Alimba namna gani? Anasema tumusifu Mungu, mumusifu jina la Bwana. Msifu nini mwe mlekala mnyumba ya Mungu? Msifu Bwana. Kila viwanja na nyumba ya Mungu wetu tumusifu Bwana. Donc alianza kuonesha Waisraeli wakati bei ya Mungu wapo. Vile tunasemaka kama unataya Israeli, wewe kimangiste unajua kile utataya hapa hiyo wakati kwa fashi ya Israeli.
banaanza kutukuza mwimbo. Ndio unashikia vile makibangiste tuko nafundisha kuhii, tunasema fondation wasema chie nako bakibangiste tunatukuzaka paka vile watoto wa Israeli balianza kutukuza, na sisi tunatukuzaka vile. Utaona tuko natukuza mimbo, utaona mimbo ya maombi vile sawa watoto wa Israeli. Iko natufundisha nini siku ya leo? Wewe na mie tunatoka kusoma hii, ni kutoka mu distraction. Juu huyo alitambua ke china na Mungu mwingine ule mimi naweza kupatia bei kama huyu Mungu wangu. Mtoto wa Papa Simon Kimbangu, wewe utasema nini? Na wewe utasema ke niko nampatia Mungu wangu bei bien uko na mchukiza. Wakati uko naenda mbalimbali na mapenzi ya Baba Mungu, ni machukizo mbele ya Baba Mungu. Hukumi alisema aliyepiga mataifa mengi, aliyepiga mataifa mengi kwa kuua wafalme wenye nguvu, ule Mungu aliua penye nguvu, aliua bintu penye kusema piko na kushikilia we mtoto wa Mungu na Mungu na kweli, ye anavitosha kumbele yako. Huyu Mungu Daudi sawa vile Koreki alimupa bei, sawa vile Pareki, sawa vile Jeteki, sawa vile Koral de dirigeant, sawa vile Friki, sawa vile Jejoki, sawa nani sina wengi wapo. Ni wakati gani unezi na wewe kufanya vile Daudi alifanya? Sikuwa mie na wewe tunapita kwa kitabu ile ya pili ya Musa, kitabu ya pili ya Musa tulisoma. Hii inatufundisha amri 10 ya Mungu. Mungu, watoto wa Israeli wanakuwa na amri nyingi, 613 alikuwa. Utaona ke Mungu anaangalia yote, alikuonyesha, alikupatia chie kwanza kukumbushana hii 10 tunakumbushana na wewe. Juu ya nini? Ushebe mbalimbali na mapenzi yake. Asikusomee pagano, asikusomee pando. Mungu alisomea wale walisha kumwamini na kumjua. Ndio watu walisha kutoka kutumwa. Pale Mungu alisomea amri tukasoma wewe na mimi. Pemwe ya roho yako ndio ushuhuda wako. Eski uko karibu na Mungu. Siku moja nilikuwa nilikuwa nasoma nisho yenyewe. Kwa sababu ninatambuka tu juu upeshi. Na niliona nitakule bantu banakuwa donc pale anaita hata baadhi kama experience nyingi sana tupatisi ndio kama tunauliza Biblia huko Biblia haielekezi Biblia ni pass bojito Biblia kama kichwa yako. Donc Bible inakuwa kushito sana. Sasa amri 10 iko na hukumu wewe na mimi.
mtoto wa Papa Simoki Mbangu. Vile tulitoka mkushikia baimbaji wako naimba, vile tunatoka mkusikia mwimbaji wako naimba, bei yeko nampashia Mungu, tumusifu Mungu. Wewe unakuwa mnyumba ya Mungu wetu, wengine ni Mungu wako. Watasema basi ili ni mtu diabo, ili ni mtu diabo. Yeye alimuinterese, yeye ana kukumu. Donc bintu diabo yeye ana. Kama unauliza wa Francais utasikia bien que ni ma chose ya pale aina tout. Donc aima intéressé pour yo voir passe temps bilbi. Wewe na mie njoo Mungu alitupatia wakati tuliamini, wakati tulikuwa mbingu unafanya vile tunapenda. Mungu asikupende kutuachilia tutembee vile Mungu atupatia hii amri. Wakati wote utaremarke bakimangisi wanapatana, amri 10 iko obligatoire. Ndio kile kitu wewe unaona chapu. Mungu anateba na importance. Siku ya mwisho atakuuliza, eske ulikuwa unanishikia? Juu hapa tuko naitangaza mingi katikati yetu, abana hapa banisha kupata abana na shia hapo. Si pourquoi hata mahubiri inaisha hawatajua sema basema nini, hawatajua. Sasa ule tuko nafundisha ule wa ndani ule unashikia jetekia nasema sasa kusema kweli, msema kweli. Donc kwa ule ni machukizo, anaona ke anakuya Munguna, ule anamwambia ya kweli anakuwa Munguna, anakuwa nisijue tunasema anakuwa adui. Ule mtu anamwambia sasa, baba hapa ulifanya hivi, vile ulifanya shie bakimangise ni mubaya. Hapana, anapenda amupakale duni, amuleze vya bongo. Ule anakuwa rafiki na chai atakunywa na kabukari batamupikia, pakwenda na transport atapata. Jo anafika mkumushifu yeye. Sasa Daudi unasema tumusifu Mungu, yeye unaenda kushifu bantu bale batakufa sasa vile yeye atakufa. Bakimangisi banapenda kubalteri sana, mtu wakumuflate kumweka yeye kwa plasi ya Mungu. Très bien rafiki. Mais si on a tuambia sema ufo ueleze mtu kufuatana na vile iko, kufuatana na zambi yake. C'est pourquoi tuko nasoma na wewe leo itatukumu wakati tukafia kuonana na baba. Baraza wa kuelezea au kwanza kushikia Tanzania ili kutuma kufanya kazi nyingine, ni wewe unaanza kufanya kazi nyingine ile mimi sikutume. Nina kutumia bahubiri juu ya kutosha kutumu, ni wewe kule napenda kwa kurudia kwa nini inaanza. Mungu atakuuliza wewe papa, wewe mama, sisi wote tuko hapa, tuko interese ili kutabu hii
tulikuwa utaona katikati yetu hata Biblia iko vitu vya bure, hata mapasaje tunaleta leo hakuna mtu atenda kuangalia. Sasa nisome ilisema nini? Reference inasema, kama unasoma kwa reference ya hii kitabu tulitoka Mganga Luka, utajiri tu. Na vile wewe ataka na kupatia mahubiri, Biblia ni ya kuomba au kalaka na Biblia. Na uko na mkochi ya $100, $100, Biblia ya 40,000 au na nani. Kimbangiste, depuis Kuzala, depuis 20 ans, 50 ans, Mukimbangu. Lego na ubiri, sa vile duko na mwanga, mai kumkongo ya mbatu. Donc, au na takuli. Na wewe mwenyewe unapita, uko na ubiri, meme watu wengine. Sasa Mungu eko napenda, nishito kwete example. C'est pourquoi mimi nakumbukana kwa masomo tunaanza kuimba Mungu mwingine, mwimbo moya asema sana. Tutuma kwa dunia kuchanger bapagano bako ba Kristo. Au moment où tuko na bapagano katikati yetu, tunakuwa na uniforme pamoja. Dieu ya kuchanger, na unaanza kuwapatia Mungu wa sukari. Juu unatokaza wala elezea mtu iliyo kweli ya Baba Mungu. Musa huyu tunasema kitabu cha Musa alikuwa mnyumba ya Farao. Ndio mwana aliishi. Ndio alikala mashiku mingi. Na wakati Mungu alimpa kazi, alienda kumwambia Farao ke acha hawa watu bende sasa utumwa unaisha. Alimwelezea Mungu alimpa kazi. Mungu anakupatia wewe kazi. Na huko nacheza nayo. Unaona hii kazi Mungu alikupatia ni agiza. Papa na mama, wewe na mie, Mungu anatupenda. C'est pourquoi anatufikisha siku ya leo, tuanze kusikia mashauri, tuanze kusikia mahubiri, tuyue njia kwa mbele yake Mungu. Hauna na droit ya erreur kimangiste. Utaangalia kumkongo wanakonesha Waisraeli walikuwa na Mungu, kizazi kilitembea na Mungu. Mungu anaanza kusemezea ndani yao paraporo ya kizazi kingine. Leo Mungu eko na kuelezea wewe, unipatie $10, unipatie 3,000 francs, unipatie hivi na mina katala hivi, mina penda hivi, watoto wangu mfuate hivi. Mungu eko nasema na wewe uso kwa uso. Sasa jistre wiko angali papa na mama, tuangalie, turudie kumkongo, tuwasema leo ni siku kani. Papa tangenda anapata kazi, anazaliwa. Ile Papa Simon Kimbangu alisema nitakuya tena mute 1918. Wakati papa anakuwa, alikuwa natumika kazi yake ya mzuri sana, mtu wa kuheshimiwa. Me 1959 papa alideside kuacha kale kazi. Atumikie Mungu.
itakuinterpele wewe na mie mtoto wa Papa Simon Kibanda. Amri biko na kutangazia leo, kesho, asubuhi, magharibi, nijua wewe kugeuka wakati uko pomba, jua kuna kula bien, jua kuna lala bien, jua kuna bien, jua kupomba. Ne kama unapita tao kumadako, utanisha ba tuya makuta ba omserie. Banesha kushimamisha juu yako. Ne banaacha madolari nyumba. Banaacha manyumba yenye kushimama, banaacha magari. Baneyacha. Sasa wewe na mimi na pesa. Kupenda na Mungu ni ya nini? Kukocha kumshimia Mungu juu ya nini? Kwenda mbalimbali na mapenzi ya Mungu juu ya nini? Wewe na mie tujiulize ndani ya mwetu par rapport ya hii kitabu tunasomaka mimi na wewe kila siku. Mungu anatukutanisha bila kukawia. Tupenda kitabu yetu ya siku. Papa na mama tulisoma Injili